Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ma ta'ala wa ta'ala wa nafa min dafa mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasan tamassuk kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair. Ibtigha wajhikum wadati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Aqsamul qadhiyah syartiyah munfasilah. Taqaddam ma'ana aqsam qadhiyah syartiyah munfasilah, muttasilah dan munfasilah. Muttasilah ma aujaba at-talazum baina at-tarafain. Syartiyah ma aujaba at-tanafur. Ma aqsam ada inadiyah, ada juga sebelumnya ittifaqiyah. Al-an tentang aqsam qadhiyah syartiyah munfasilah. Tentang taksim akhar li qadhiyah syartiyah munfasilah. Taksim syartiyah munfasilah ala asas imkan ijtima' wa tarafain wa raf'ihima wa adam imkan dzalik. Nah, ini asas taksim ya. Atau i'tibar atau maksim atau mauridut taksim. Bi'tibar imkan ijtima' tarafain wa irtifa'ihima wa adam imkan dzalik. Seperti kalau kita lihat, kalau kita dengar an-naqidhan la yajtami'an wa la yartafi'an, ad-diddan la yajtami'an wa qad yartafi'an. Nah, ini masuk di sini. Ya. Itu ada 3 macam. Ada mani'atu jama' wa khulu, mani'atu jama' wa mani'atu khulu. Ya. Mani'a maknanya mamnu. Mamnu. Nah. Jama' maknanya ijtima'. Mamnu ijtima'. Khulu maknanya irtifa' atau intifa, irtifa. Jadi mani'atu khulu wa jama' mamnu'ul ijtima' wal irtifa. Maknanya la yajtami'an wa la yartafi'an. Makanya sumya hagigiyah. Di sulam dikatakan mani'u jam'in au khuluwin au huma huwal hagigiyul akhassu fa'lama. Di sulam dikatakan al-hagigi. Jadi yang pertama ini namanya qadhiyah syartiyah munfasilah, mani'atu jama' wa khulu, atau dengan kata lain mani'at al-hagigiyah. Al-hagigiyah. Apa itu makna daripada jama' wa khulu? Huna ma dallat al-imtina'il jama' wal khulu. Ma dalla ala imtina'il ijtima' tarafain wa irtifa'ihima. Jadi tarafain ini mustahil dia berkumpul dan mustahil dua-duanya tak ada. Harus salah satu ada. Seperti al-harakah was sukun fi nafsil lahwah. Enggak mungkin orang yataharrak wa yaskun fi lahdhah wahidah, dan juga orang tak bergerak dan tak diam di lahdhah wahidah. Ya imma dia bergerak atau imma dia diam. Ya sih contohnya al-adad as-sahih taban. Imma zaujun aw fard wa imma fard. Dikatakan qadhiyah li'annahu yahtamil sidqul kadzib. Syartiyah ada lafaz imma, ada adatul imma, adatul inad. Saya tikalam ba'din yang ana paham termasuk au nanti. Au itu juga termasuk min kalimat imma. Ya, nanti akan ada misal di kitab fikih yang ana akan kasih tahu. Kemudian dikatakan qadhiyah syartiyah munfasilah. Munfasilah karena aujabat tanafur. Taib, dia mani'atu jama' wa khulu atau ahaduhuma la. Mani'atu jama' wa khulu. Mani'atu jama' wa khulu. Ya. Taib, sahal. Paham ya? Taib. Yang kedua mani'atu jama'. Mani'atu jama' mana mamnul ijtima'. Ay madalat ala adami sihhatil ijtima'. Ini la yumkin ijtima'ahuma. Syuf ini tarafain cuman misal. Ugat yakun misal akthar. Contoh seperti al-jismu. Kalau adat itu pasti zofar gak ada lagi la thalith lahuma. Atau contohnya al-kalimah imma isim wa imma fi'il wa imma harf. Itu juga sama masuk ke mani'atu jama' wa khulu. Ya. Bukan mani'atu jama' wa khulu, dia masuk ke mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Dan juga mani'atu jama'. Nah, mani'atu jama' wa khulu. Naam. La yumkin kalimah wahidah yusuf bi anhu fi'il wa isim.
Dan juga tidak ada kalimat yang dia bukan isim, bukan fi'il, bukan harf. Ya. Berarti contohnya nanti ada di akhir. Di akhir contohnya ada. Jadi akhir contohnya nanti ada. Taib. Mana atau jamak? Contohnya al-jismu imma abyad wa imma aswad. Taib. Hal yumkin ijtima'ul bayat was sawad fi lahdha wahidah. Mereka mengatakan mungkin jadi abu-abu. Ya, abu-abu sudah warna lain. Tastati' tufarriq bainal bayat was sawad fi makan wahid fi lahdha wahidah. Ma yumkin. Tapi irtifa'uhuma mungkin. Mungkin bi an yakun ahmar, bi an yakun aswad, bi an yakun ahmar, bi an yakun asfar, azraq, akhdar. Idzan la yumkin ijtima'uhuma, lakin yumkin irtifa'uhuma. Namanya mani'atu jama'. Tapi contoh ini bisa menjadi mani'atu khulu wa jama'. Ketika dia bilang al-jismu imma abyad wa imma la abyad. Nah. Wa imma la abyad. Itu nanti jadi mani'atu jama' wa khulu. Ya. Nah, kalau di dalam nanti saya di kalam setelah ini pembahasan saya kan at-tanagut. Gonun tanagut huwa yarji ila qadhiyah syartiyah haqiqiyah atau mani'atu jama' wal khulu. Yang ana bilang tadi, mani'atu jama' wal khulu itu nagidhan, ya. Yarji ila tanagut. Maknanya la yumkin ijtima'uhuma wa la yumkin irtifa'uhuma. Tapi kalau mani'atu jama' dia itu sya'nuhu ka sya'ni duddain. Tadad. La yumkin ijtima'uhuma tapi yumkin irtifa'uhuma. Yumkin irtifa'uhuma. Dan aqwa ganun al-mantigi itu ganun tanaqud. Paling kuat, ya. Karena tanaqud itu masuk ke dalam mani'atu jama' khulu karena li'anna al-mana' min al-janibain. Mana' fil ijtima' wa mana' fil irtifa'. Bi khilaf ad-diddain, mana' fi jihah wahidah. Cuma mana' fi jihatil irtifa'. La, mana' fi jihatil ijtima' afwan. Mana' fi jihatil ijtima'. Ya. Oleh dzalik di dalam akidah untuk membatalkan konun daur atau konun tasalsul, al-qaul bid-daur dan qaul bit-tasalsul itu cara membatalkannya melalui tanagut. Cara membatalkannya melalui tanagut. Dan adillatul aqidah banyak sekali kembali kepada gonun tanagut. Jadi untuk membatalkan ideologi-ideologi ateis, ideologi-ideologi falasifah itu dengan pakai konun tanagut. Karena gonun tanagut itu gonun agli baht. La yungkiruhu ayyu ahad. Siapapun manusia yang berakal tidak akan mengingkari namanya tanagut itu mustahil. Tanagut itu tidak boleh terjadi. Itu tadi al-harakah wa adamul harakah fi nafsil Allah. Tanagut. La yumkin ijtima'uhuma wa la yumkin irtifa'uhuma. Dan semua al-uqala muttafiqin ala dzalik. Nah, untuk membatalkan ideologinya orang-orang ateis dan lain sebagainya itu dengan konun tanagut. Ya. Juga dengan konun qiyas nanti akan kita bahas. Baik. Ada dalil ilm di dalam bab akidah atau secara umum lah ya. As-sawad, al-abyad wa aswad contohnya kan. Fil mantiq bainahuma tagabul. Tagabul itu tanafi. Ya. Tagabul. Tapi tagabulnya nau'nya apa? Tadad. Mutadiddain. Wa baina az-zawj wa farad dalam masalah adat itu tagabul juga, ada tagabul. Tapi tagabulnya min qabil tagabul at-tanagut. Tagabulut tanagut. Nah, di bab akidah ada di bab masalah sifatul iradah dan juga sifatul qudrah Allah taala bahwasanya hunaka la asya mutagabilat. Hunaka asya mutagabilat mutanafiyat. Itu fi sittat umur, fi sittati umur. Nazama ba'dhum di Hasya Bajuri ala Kifayatul Awam.
tahqiqul maqam al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal admu was sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathigatu. Syuf sitah. Al-mumkinatu mutaqabilatu wujuduna wal adam was sifatu amkinatun atau azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathigatu. Jadi wujuduna itu imma mawjud imma adam. Enggak ada lagi yang lain. Tamam. Dan juga dari segi azminah, imma nahna mawjud zaid mawjud al-an wa imma ba'da bukrah wa imma qablahu. Dan juga dari segi amkinah, fi nafsil lahzah zaid imma huna wa imma huna. Itu mutaqabilat fil amkinah. Dan juga mutaqabilat fi sabab zaid imma tawil wa imma qasir. Dan namanya mutaqabilat, tagabul. Kadang-kadang tagabulan di sini imma tagabul tadad atau tagabul at-tanaqud. Ada mahalluhu basdihi fi ilmi al-aqidah. Ala kulli khulasatul kalam in kanatil qismah thulathiyah baina tarafain thunaiyah. In kanatil qismah thunaiyah maknanya la thalith lahuma fal alaqah tanaqud. Seperti al-adad zauj wa fard. Apakah ada orang ketiga? Ada syai' thalith? La, berarti al-alaqah tanaqud. Tapi law kana al-qismah akthar min thunaiyah bi an kana thulathiyah aw akthar bimana lahu thalith seperti aswad wa abyad hal lahu mathalith nah mungkin ahmar asfar idzan fal alaqah tadad hadha khulasatul kalam. Ada min babil faedah bas min babil faedah. Syuf isim fi'il harf ketika ente pakai dua saja al-kalimah imma ismun wa fi'lun tadad karena ada thalithnya itu harf. Tapi kalau nanti sebut tiga jadinya tagabul. Ada qismah thunaiyah min babil taghlib, min babil ghalib. Karena kebanyakan biasanya disebut hanya dua aja. Tapi kalau disebut semua, kayak contoh al-ma imma mutlaq wa imma musta'mal wa imma najis. Bas. Mutlak itu tahir mutahhir. Bas itu qismahnya apa? Min bab tanaqud atau bab tadad? Tanaqud jadinya. Tapi kalau al-ma imma mutlaq wa imma muqayyad. Imma mutlaq wa imma musta'mal. Bisa jadi enggak dua-duanya. Bi'an kana najisan. Tadad masuknya. Jadi karena qismah thunaiyah min bab at-taghlib aja. Ghaliban. Ya. Wa illa fal qismah akthar. Yang terakhir maniatul khulu. Mamnu'ul irtifa. Maknanya la yartafi'an. Mustahil dua-duanya tak ada. Tapi yumkin ijtima'uhuma. Madalat alam tina'il khulu imtina'il irtifa'. Walakin yajuz ijtima'. Seperti hadza syair imma mubtakir wa muktabis. Syair itu imma dia bikin sendiri atau nukil dari orang lain. Ada syair enggak nukil, enggak bikin sendiri? Fi thalith. Mafish. Tapi mungkin enggak ijtima'. Kebanyakan syair imma dia mubtakir, ba'din yasir muktabis. Ada syair yang muktabis faqat, itu orang yang ngafal-ngafal aja. Ketika ceramah atau apa dia selalu ngambil qasidah, ada muktabis. Ada mubtakir yaitu dia yunshi qasidah. Ada qad yakun muktabis wa qad yakun mubtakir, mungkin ijtima', tapi hal yumkin irtifa. Syair la yabtakir wa la yaqtabis, mustahil. Tambihun. Sayati ma'ana annagon istihalat isimana gidain yarjil gadai syartiyah munfasilah hakikiyah mujibah. Yang Anda bilang tadi. Sebenarnya di sini musannif hanya menyebutkan mujibah. Padahal salibah juga masuk, tapi beliau nganggap ya untuk kelas kitab ini cukup mujibah aja karena ashal. Nanti mungkin salibahnya dipakai di isawuji.
Wa illa ini juga masuk ke dalam qadhiyah salibah, juga bisa dipraktekkan ya. Mura'atan lil mubtadi'in ya, mura'atan lil mubtadi'in. Summiyat mani'atul jam' al-khulu bil hagigiyah. Nah, ini kenapa kok mani'atul jam'ul khulu dikatakan al-hagigiyah? Li'anna tanafi baina juz'aiha asyad min at-tanafi baina juz'ai mani'atil jam' wa mani'atul khulu. Kenapa? Itu tadi al-mana' min jihatain, min janibain. Tapi kalau jihatul mani'atul khulu, mana min janib. Mani'atul jama' mana min janib. Min janib wahid. Li'anna yujad tanafi baina juz'aiha fi as-sidq wal kadhib ma'an. Wa hadza laisa illa haqiqatul infisal. Syarah Isaguji. Katanya dari Mahmud Al-Maghnisi. Ya, Syarah Isaguji namanya Mughni Tulab. Al-Hanafi tufi takriban sanat 1200 takriban Maghnisi ini. 1200 takriban. Cuman enggak pasti tanggal berapa, tahun berapa ya. Cuman hudud 1200. Ima 1220, 1230, 1240, mas mana dari. Banyak kan syarah Isaguji itu banyak sekali. Ada yang terkenal syarah Syekhul Islam, Syekh Zakaria. Yang ketiga, jim. Tusta'mal hagigiyah, syuf. Ini yang pertanyaan itu tadi. Fil gisma al-hasirah thunaiyah wa ghairiha kathulathiyah. Tusta'mal hagigiyah. Mana itu jam'u khulu, kadang bisa dipakai gismahnya thunaiyah atau thulathiyah. Contoh misal thunaiyah, asy imma illa wa ma'lul. Sesuatu imma sabab, imma musabab. Illat dikatakan sabab, ma'lul nasyi'an anil illah. Mustahil ijtima'uhuma. Syai' la yumkin fi lahdha wahidah, syuf. Yakun illa wa ma'lul. Tapi kadang-kadang syai' fi lahdhah yakun illah wa fi lahdhah ukhra yakun ma'lul mungkin ya. Tapi fi nafsi lahdhah dia yakun illa wa ma'lul, itu mustahil. Atau la yakun illa wa la ma'lul, enggak mungkin. Kita manusia itu kadang ma'lul bi'tibar annana walad. Kita ma'lul, ilatnya apa? Walid, orang tua, sebab orang tua kita ada. Dan kita juga menjadi ilat buat siapa? Buat anak kita. Tapi bi'tibar, tobaan bi'tibarain. Bukan bi'tibar wahid ya, bukan fi nafsi lahdhah. Taib. Yang ketiga, misal thulathiyah, al-kalima imma fi'lun wa imma ismun wa imma fi'lun wa imma harf. Ini juga ada hal yumkin thalith. Ada binan ala anal gismah agliyah. Ada binan ala anal gismah agliyah. Hal yumkin ijtima'uha ma'an. Satu kalimat dia isim, fi'il, wa harf. Mustahil. Hatta isim dan fi'il aja enggak mungkin. Hatta huruf dan fi'il enggak mungkin. Dan ada satu kalimat, oh ini bukan isim, bukan fi'il, bukan harf. Ada. Berarti apa? Mim qabil tanagut. Tapi hada ana bilang binan ala anil gismah agliyah. Lakin yaqul hunaka man yaqul annal gismah istigra'iyah. Maknanya bil istigra'. Ulama istagra'u fawajadu annal kalimah thalatha faqat. Tapi istigra' yaqbal az-ziyadah. Lidzalik an-Nahwi Abu Ja'far bin Sabir Nahwi ya. Al-zadu wahidan itu isim fi'il atau al-khalifah. Atau bimana akhar ismu fi'il. Jadi al-kalimah indoh imma isim wa imma fi'il wa imma harf wa imma isim fi'il. Lakin raddu. Ya, hatta Ibn Hisham di Syarah Mulha ittafaqu illa man syadza man la yu'tad khilafuhu annal kalimah thalatha. Ijma' sudah. Khilafnya Ibn Sabir enggak dianggap. Kenapa? Isim fi'il masuk ke dalam isim. Ngapain itu bikin gismah munfaridah? Ya, gosip ya. Bahwa gisim minal isim. Lalu dzakar dzalika Suyuti di Hamul Hawami. Hada binal ala gismah istigra. Iya. Baik, paham ya? Khalas, wallahu alam. Selesai. Sekarang ana mau kasih pertanyaan, ente jawab. Ini soal ana ambil dari Syarah Sulam, Idhul Mubham.
Ini masuk ke bagian apa? Maniatul jama' hagigiyah, maniatul jama' atau maniatul khulu? Zaidun imma fil bahar. Al murad fil bahar itu mutlakul ma ya. Ma mustabhir. Maksudnya masuk ke dalamnya sungai, kali lah. Hatta masbah kabirah itu maksudnya. Yang dibilang bahar tuh hanya laut ya. Wa imma alla yaghraq. Nah, kalau di sulam itu dia pakai tuh kalimat muji apa salibahnya ada. Allah yaghraq. Ini kita katakan godiyah ya. Ini kita katakan mugoddam, ini tali. Dia termasuk gismah apa? Termasuk bagian yang mana? Maniatul jama' wa khulu, atau maniatul khulu, atau maniatul jama'? Maniatul jama'. Oke, kita keep dulu jawabannya. Ada lagi jawaban lain? Satu-satu kita bahas. Apa namanya, akan kita pastikan apakah betul jawabannya. Kalau maniatul jama' berarti tanakut ya. Kalau maniatul jama' berarti dia tadad. Kalau maniatul khulu ya tak ada nama. Bukan itu aja. Kalau maniatul jama' la yumkin ijtima'uhuma walakin yajuz al-irtifa'. Maniatul khulu la yumkin al-irtifa', tapi yumkin ijtima'uhuma. Nah, semua sepakat maniatul jama' khulu. Oke, kita bahas. Kalau maniatul jama' berarti la yartafi' wa la yajtami'an. Zaid imma fil bahar wa imma an la yaghraq. Hal yumkin Zaid fil bahar wala yaghraq? Yumkin ijtima'uhuma. Zaid fil bahar wala yaghraq. Ini kayak gini. Ini caranya kayak gini. Cara ente menjawabnya seperti ini. Jadi kita tafsil dulu ya. Tadi apa? Zaid imma fil bahar wa imma alla yaghraq. Kita bikin pernyataan pertama dulu. Berarti pernyataan pertama, Zaid fil bahar, astagfirullah, fil bahar wala yaghraq. Jadi caranya tuh gini. Athbitha awalan hadil ghadiyah, kemudian infiha unggudha bin nafi. Ini kita itsbat. Ada itsbat ya. Itsbat. Yang kedua unggudha infiha. Mananya apa? Z atau laisa, pakai laisa atau pakai la juga bisa ya. Z, laisa Z fil bahar atau Z laisa fil bahar atau Z la fil bahar, sama aja. Wa laisa la yaghraq. Ada nafi atau nagat lah ya, bukan nafi, apa namanya? An-nagat. Karena ente kalau mau membatalkan sebuah pernyataan atau itu imma dengan itsbat atau dengan nagat. Laisa la yaghraq maknanya apa? Nafi zaid nafi itsbat. Paham? Nafi fi nafi yakun itsbat. Berarti apa? Yaghraq. Yaghraq berarti. Maknanya zaid yaghraq. Baik, hal itu yumkin hada atau la yumkin? Yumkin. Yumkin berarti bukan sudah batal ini. Karena apa? Maniatul jama' wa khulu la yajtami'an wa hada yajtami'an. Sah? Berarti gismah pertama sudah temukan. Baik. Laisa zaid fil bahar wa yaghraq, mungkin dia di daratan tenggelam.
Hah? Kalau tenggelam bumi gimana? La, al-muradna fil bahar. Itu kharij ya. Atau tenggelam di mana? Tenggelam dengan dunia ya. Atau tenggelam di apa tuh namanya? Padang pasir misalnya. Ada laisa gharq adatan. Laisa al-gharq adatan. Hal yumkin Z laisa fil bahr wa yaghraq. Berarti di sini yumkin al-ijtima' huna la yumkin Z laysa fil bahr wa yaghraq. Z laysa fil bahr yaghraq. La yumkin ijtima' juga di sini. Taib. La yumkin al-ijtima'. Taib. Hal yumkin irtifa'? Enggak, bukan begitu. Huna berarti khata'. Mana tadi? Nah, ada khata. Taib. Maniatu jama' itu apa? Mungkin ijtima. La mungkin ijtima. Dia mungkin enggak ijtima? Ijtima. Mungkin kan? Ya mungkin. Kelas berarti mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Kenapa? Karena yumkin la yumkin al-irtifa'. La yumkin al-irtifa' bi an kana ish zaid fil bahr wa yaghraq. Zaid fil bi an kana fi markab. Fil markab. Zaid fil bahr wala yaghraq. Zaid fil bahr wala yaghraq bi an kana fil markab. Ketika sudah imkan ijtima'. Imkan ijtima' berarti masuk ke mani'atul khulu. Mani'atul khulu la jama'. Ya. Taib, misal lagi nih. Ngambil dari kitab fikih, dari Bushr Karim. Ya. Dari Bushr Karim di awal bab taharah. Setiap daripada qadhiyah masih buat macam ni dulu soalan. Ya, supaya ente memastikan. Isbat Untuk memastikan, Untuk memastikan. Taib, nih ya. Fa in taghayyara. Ini masalah ma mutlak yang kena awsaf taghyir ya. Fa in taghayyara walau biwahidin min ta'mihi aw launihi aw rihihi. Lalu katanya fa'au mani'atu khuluwin la jam'in. Taghayyara imma taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dikata apa? Mani'atu khulu la jama'. Kif? Mani'atu khulu jama' apa? La yumkin irtifa'uhuma atau yumkin irtifa' wa yumkin al-ijtima'. Hal yumkin an yajtami' fi ma'in wahid taghayyur at-ta'am wa rih wal laun? Anda punya air. Taghayyara ta'muhu wa taghayyara rihuhu wa taghayyara ta'muhu launuhu rihuhu. Mungkin. Bisa. Anda bikin kopi, rasa sudah beda, warna sudah beda, baunya juga beda. Hal yumkin an yataghayyar ma' la fi ta'mihi wala fi launi wala fi rihihi? La yumkin. Berarti apa? La yumkin al-irtifa'. Enggak mungkin ada halah rabi'ah yu'tabar minal mughayyirat. Maka dikatakan mani'atu jama' wa khulu. Lagi di Tuhfatul Muhtaj ada ya. Yushtarat nih di bab qirat. Yushtarat li sihhatil qirat, li sihhati ay sihhatil qirat, kaunul mal darahim au dananir. Itu di Minhaj ya, di Minhaj. Tapi kata Ibn Hajar apa? Au itu mani'atu khulu la jama'. Mani'atu khulu la jama'. Yushtarat li sihhatil qirat kaunul mal darahima au dananira. Au kata Ibn Hajar mani'atu jama' la khulu.
Karena au itu kan dia mirip seperti imma sebenarnya. Dia mirip seperti imma. Baik, gimana maksudnya? Mana itu jamak khulu? Yumkin ijtima' wala yumkin irtifa'. Baik, yumkin ijtima' wa yumkin irtifa'. Baik, kita ambil yang la yumkin irtifa' dulu. Hal yumkin an yakuna al-mal ghair darahim wa dananir? La yumkin fi zamanihim. Oh. Bukan fi zamanina ya. Fi zamanihim. Ya. Bin Hajar juga kalau hidup zaman sekarang nggak ngomong seperti itu ya, fi zamanihim ya. Karena tidak ada harta kecuali dananir wa darahim. Ya. Lishtart qaulul mal ringgit atau rupiah. Ah itu maniatu jamak la khulu itu. Maniatu jamak la khulu. Kenapa bi an yakuna dolar? Ini maniatu khulu jamak. Baik, la yumkin al-ijtima'. Yumkin irtifa' afwan. La yumkin al-irtifa'. La yumkin ghair darahim dan taib. Yumkin ijtima'uhuma? Enggak. Mungkin. Bi an yakuna ba'dhu darahim wa dananir. Syuf, apa kata Al-Shibramusi? Maniatu jama' maniatu jama' fa yajuz kaunu ba'dhi darahim wa ba'dhu dananir. Itu maknanya maniatu khulu la jama'. Yumkin an yakun ba'dhuhu dananir wa ba'dhuhu darahim. Yumkin ijtima' berarti. Jadi mal qirad rasul malana 50 dinar sama 50 dirham. Mungkin. Tapi apa mungkin selain dinar dirham itu rasma maknanya nuhas, mungkin. Apa al-fulus ya? Karena fulus itu wa in rajat rawaja dinar wa dirham la yulhaq dinar wa dirham. Wa bitali la yajri fihi riba fil fulus. Fulus nuhas ya, bukan fulus yang sekarang. Fulus nuhas. Ya. Banyak orang memahami fulus itu fulus sekarang. Ibn Hajar di Tufa bilang la yajri fiha riba. Oh, berarti fulus sekarang enggak ada riba. Ada khata' fi taswir. Khata' fi tasawwur. Ya, khata' fi tasawwur itu yudil. Akhirnya berpendapat, oh fulus zaman sekarang enggak ada riba. Lihat Ibn Hajar bilang, apakah Ibn Hajar ada ringgit di zaman dia? Ada dolar. Apa fulus yang dimaksud? Ya, fulus itu fals. Maknanya gita' minan nuhas. Yang dipakai untuk hanya belanja-belanja murah seperti beli syai, beli apa sih nama? Beli bayam. Ya, beli apa tuh namanya? Bagel. Beli apa lagi tuh? Pulpen, pen. Tapi kalau dinar dirham tuh buat recycle, sayara, bed. Ya mungkin makan di restoran mungkin yang besar. Itu mungkin pakai dirham, mungkin pakai dirham ya. Mau lagi, ada lagi contoh nih ya Anda coba lihat di kitab Mughni ada apa tak ya? Biasanya ada nih. Oh nggak ada. Tab di Tufa lagi Anda coba. Ana berapa kali lihat contoh untuk mani'atu jamak la khulu tuh hampir nggak ada di kitab-kitab fikih itu, hampir tak ada. Bahkan bisa dibilang nggak ada kayaknya. Mani'at khulu. Ada pertanyaan? Soal? Gampang kan? Salah. Ini yang penting harus pahamin yang ini. Karena ini sering terjadi di kitab-kitab. Ya. Sering jadi kadang-kadang wa'au lima mani'atu khulu la jama' maksudnya. Atau mani'atu jama' wa khulu maksudnya. Atau mani'atu jama' wa khulu. Ya. Dan kitab fikih banyaknya dua nih Ustaz. Mani'atu Di kitab fikih malah banyak mani'atu khulu la jama'. Khulu la jama'.
banyakkan di situ. Jarang yang ada yang mani'ut Jarang. jama' wal khulu. Jarang. Nih, contoh lagi ya. Iddah apa? Definisinya iddah? Muddatun. Muddah tarabbisil mar'a li ta'rif bara'ata rahimiha min hamal au li ta'abbud au li tafajju'iha au li tafajju'iha li bara'ati rahim au li ta'abbud au li tafajju'iha. Situ pakai au. Itu au mani'atu jama' atau khulu? Itu mani'atul. Iddat itu adalah sebuah waktu untuk perempuan menunggu setelah meninggalnya suami, atau nggak harus meninggal suami, setelah dicerai suami, cerai mati atau cerai hidup. Pertama untuk bara'atul rahim, yang kedua tafajju kalau laki-lakinya meninggal, atau li ta'abbud karena untuk imtithal amrillah ta'ala. Hal mani'atu jama' wa khulu, atau mani'atu khulu la jama', atau mani'atu jama' wal khulu? Mani'atul khulu. Mani'atul khulu. Oke, berarti kalau mani'atul khulu apa? La yumkin al-irtifa. Hal yumkin iddah laisa li ta'abbud wala laisa tafajju wala laisa li baratur rahim? Enggak ada. Tapi hal yumkin istima'uha? Mungkin. Iddah pertama untuk baratur rahim karena sudah dukhul, yang kedua karena dia sedih karena suaminya meninggal, yang ketiga ya karena memang dia ihtisab lillahi ta'ala al-ajr. Mungkin berarti mani'atul khulu lah jama', maka kata Syarwani litafajju'iha ay tahazzuniha wa tawajju'iha wa au huna mani'atul khulu fatajuzul jama'. Fatujawwizu al jama' li'anna an-nafi qad yajtami ma'at ta'abbud. Ada huwa. Baik, خلاص. الله أعلم بالصواب. Astagfirullah wa atubu ilaik.